আগে ভিডিওটা দেখো, তারপরে কথা বলছি। तुम्हें पता है मैं इतनी बड़ी हूँ, 26 साल की हूँ, बेरोजगार हूँ और मेरे पास दुनिया भर की पोथी है, दुनिया भर की डिग्रीज है, सर्टिफिकेट है, बट स्टिल आई एम बेरोजगार। क्योंकि मैंने 10th में 8.2 सीजीपी प्राप्त किया, 12th में 59% पीसीएमबी था और उसके बाद मैंने डिसाइड नहीं किया क्या करना है। फिर मैं ग्रेजुएशन करती रही, टाइम वेस्ट करती रही, डिग्री के पीछे भागती रही, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। देन आई रियलाइज कि नहीं यार, मेरा पैशन तो कहीं ना कहीं लोगों को मदद करना है, तो मुझे नीट करना चाहिए। देन आई वेंट इनटू नीट प्रिपरेशन, ठीक है। और एक अटेम्प्ट देने के बाद मेरे से क्लियर नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में मैं घर से तैयारी करने लगी और घर से तुम्हें पता है आप उतना अच्छा नहीं कर पाते हो। और एट द एंड मैं लास्ट 2 महीने से तैयारी नहीं कर रही हूँ और अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, लेकिन साथ में मुझे ये भी पता है कि मैं 26 साल की हूँ, बेरोजगार हूँ और लड़की हूँ, मेरी शादी कर दी जाएगी और इन चीजों से मुझे निकल के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और यकीन मानो, स्किल्स के आगे ये सारी पोथी, डिग्री, ये जो भी है आपके पास, ये 10, 12 पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की सारी डिग्री कम पड़ती है, क्योंकि ये इंस्टा, यूट्यूब पे सारे स्किल्स काम कर रहे हैं। দেখে নিয়েছো কি বুঝলে? ডিগ্রি ম্যাটার করে না ভাই, স্কিল ম্যাটার করে। অবভিয়াসলি স্কিলই ম্যাটার করে। কারণ তুমি যদি একটা গাড়ি চালাও, তো সেটা তুমি বই পড়ে কি ডিগ্রি নিয়ে শিখবে না, সেটা তোমাকে হাতে স্কিল দেখাতেই হবে। সেটা স্কিল না হলে সেটা তুমি চালানো শিখতে পারবে না। তো ইম্পর্টেন্ট স্কিল হয়, ডিগ্রি হয় না। হ্যাঁ, আমাদের কিছু যেমন চুতিয়া অফিস আছে, যাই হোক, সেখানে ডিগ্রি চায়। অ্যাকচুয়ালি তুমি কি জানো, তুমি তুমি সারা জীবন পড়াশুনো করে যাও, ইঞ্জিনিয়ারিং করো, যা ইচ্ছা করো করো, তোমার যা ইচ্ছা আছে, তুমি ডিগ্রি নিয়ে আসো। ওয়ান শট, এখানে একটা একটা ছেলে তোমার একটা স্কিল দিয়ে সেই সামনের ব্যক্তি তোমাকে হারাতে পারে। কেন, তুমি ডিগ্রিতে ব্যস্ত ছিলে আর ও শিখছিল নতুন নতুন স্কিলের দিকে ছুটছিল। তো মেয়েটার এটাই তোমার জন্যে, যে তুমি এখনও সেই ভুল ভাবনায় পড়ে আছো যে ডিগ্রি মেটার না। ভাই, এটা ইন্ডিয়া, এখানে ডিগ্রি মেটার করে না। ইন্ডিয়া কি, ওয়ার্ল্ডেও কোথাও অত ডিগ্রি মেটার করে না যতটা স্কিল মেটার করে। কারণ আমি আমার ফ্রেন্ডশিপের একদম কিছু রিলেশন আছে যাদের মধ্যে দেখে নিয়েছি, মানে রিলেশনের মধ্যে আছে যাদের কিছু দেখে নিয়েছি আমি, যে যাদের কাছে ডিগ্রি ভরে আছে, ভাই কোনো স্কিল নেই, তারা না চুপচাপ বসে আছে, না কোনো জব এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, না কোনো কিছু হচ্ছে। তো তোমাকে যে স্কিলটা ম্যাটার করে, যে কোনো একটা জিনিস শিখছো, তো সেটাকে স্কিলটাকে ডেভেলপ করো, নাকি ডিগ্রির পেছনে ছোড়ো। ডিগ্রির পিছনে ছোটা ভালো, কিন্তু আমি এটা বলবো না ডিগ্রির সঙ্গে যে হাতের কিছু স্কিল রাখো। কারণ পরে গিয়ে যদি তোমার ডিগ্রি কাজেও না লাগে, কিন্তু স্কিল তোমার কাছে লাগবেই লাগবে। সো আর ফলো করে নিও।